نہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں شاہ قاسم کے نازوں کا پالا کہیے شاہ قاسم کے نازوں کا پالا کہیے برکت اللہ کی حویلی کا اجالا کہیے برکت اللہ کی حویلی کا اجالا کہیے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سواد کاف آ یا عین سواد ہے ان کا چہرہ نور کا حضور حسن العلماء مرشد اعظم ہند جن کی اولاد ہیں انہیں علی کہتے ہیں انہیں علی کہتے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں علی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور حسن العلماء کے چہرے پر وہ خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ گلاب بھی شرما جاتا تھا ہار اٹھا یہ ہار ہے کیا ہے یہ ہار ہے نا یہ پھول درخت پہ لگا تھا اپنے پیڑ پہ لگا تھا پیڑ سے اسے توڑا گیا پیڑ سے اسے توڑا گیا جب پیڑ سے یہ ٹوٹ گیا تو اس کی زندگی سماپت ہو گئی اس کی زندگی سماپت ہو گئی پھر اسے تاگوں میں باندھا گیا جیتنے والوں کے گلے میں ڈال دیا گیا جیتنے والوں کے گلے میں ڈال دیا گیا میرے عرض کرنے کا مقصد و مطلب برکاتی اور یہ ہے یہ ہار ہے بڑا قیمتی ہار ہے کیا ہے کیا ہار ہے قیمتی ہار ہے اس ہار کی قیمت لگائی جائے اور منبر پہ جتنے ہار گلوں میں ڈالے جائیں تو ان کی قیمت لگائی جائے تو 1200 1500 روپے ہو گئی ہوگی بولو زیادہ ہو گئی نا تو 1200 1500 روپے کے ہار ڈالنے کے بعد کسی کے گلے میں ہار نہیں ہے کیا بات ہے کیا بات ہے یہ ہمارا بیش قیمتی پیسہ ہے خون پسینے سے کمایا ہوا پیسہ ہے موٹر سائیکل کی میکینک کیا ہوا پیسہ ہے مضبوط کیا ہوا پیسہ ہے کھیتیوں میں ناج اگانے کے بعد پیسہ پیدا ہوا ہے نوکری کرنے کے بعد پیسہ ہوا ہے اتنا قیمتی پیسہ ایک سیکنڈ میں ہمارے گلے میں ڈالنے کے بعد فائدہ کیا ہے آج میں نے پہلا جلسہ دیکھا ہے کیا دیکھا ہے 30 سال ہو گئے جلسے کرتے کرتے پہلا جلسہ دیکھا ہے یہ ہمارا مستقبل بیٹھا ہو سامنے ہمارے نہیں تو آگے بڈھے بیٹھے ہوتے ہیں ٹھڈے بیٹھے ہوتے ہیں جوان بیٹھے ہوتے ہیں نعرہ کوئی بس لگانا یہ ہمارا مستقبل بیٹھا ہوا ہے یہ اسلام کا مستقبل بیٹھا ہوا ہے یہ ہمارے حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے مفتی بیٹھے ہوئے ہونے والے ہیں یہی ہے نا تو ان ہاروں کو پیسہ جو ہمارے گلوں میں ڈال کر ختم کر دیتے ہو یہ پیسہ جمع کرنے کے بعد مدارس میں دے دیا کرو یہ پیسے مدرسوں میں دے دیا کرو کوئی پیغام تو لے کے جاؤ جلسے کا کوئی میسج تو لے کے جاؤ خانقاہ برکاتیہ کا میسج تو لے کے جاؤ یہ پیسہ مدرسے میں دے دیا کرو تمہیں معلوم ہے تمہارے مدرسے کیسے چل رہے ہیں تمہارے مدرسے تمہاری چندوں سے چل رہے ہیں کبھی مدرسہ مزدور چلاتا ہے کبھی مدرسہ کسان چلاتا ہے کبھی مدرسہ رکشے والا چلاتا ہے کبھی مدرسہ ٹھیلے والا چلاتا ہے کون یہ لوگ چلاتے ہیں نا انہی سے لیتے ہو نا کسی سے 10 روپیہ لیتے ہو کسی سے 50 روپیہ لیتے ہو کسی سے 100 روپیہ لیتے ہو اس کے بعد اکٹھا کرتے ہو اکٹھا کرنے کے بعد ناچ پہلاتے ہو کھانا لاتے ہو مدرس کی تنخواہ لاتے ہو یہ چلتے کیسے ہیں مدرسے یہ مدرسے ہماری چندوں سے چلتے ہیں یہ مدرسے ہمارے چندوں سے چلتے ہیں اب یہ جلسہ ہے جلسہ بھی چندوں سے ہوتا ہے یہ ہار بھی چندوں کا ہے اب یہ ہار سب کے گھروں سے نکل گئے نا اسی پیسے سے کبھی دال آ جاتی کبھی چاول آ جاتے کبھی نمک آ جاتا کبھی شکر آ جاتی کبھی گیس سلنڈر کا کھانا پکانے کے لیے آ جاتا یا لکڑیوں پہ کھانا پکاتے ہو تو لکڑیاں آ جاتی اس سے کھانا بنتا یہ ہمارے بچے کھاتے ہمارے بچے کھانا استعمال کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں کھانا کھاتے تو طاقت آتی اس سے ہمارے گلے میں ڈل کے کیا طاقت آ گئی ہمارا نفس موٹا ہو گیا حضرت صحیح بات کہہ رہا ہوں نا ہمارا نا
अब टाइम तो 12 बजे तक का, टाइम 12 होने वाला है, हमारा नफ्स मोटा हो जाता है। हमने अपना नफ्स मोटा कर लिया। जब हमारा नफ्स मोटा हो जाता है तो हम किसी काम के लिए रहते हैं, समझे। ये मदरसे जिनमें ये बच्चे पढ़ते हैं, आज देखिए ना, आप बताइए कि आप भी बहुत जलसे करते हैं कि आपने इतने छोटे छोटे बच्चे आगे बैठे देखे मदरसों में? नहीं देखे ना। बुढ़े ठुड्डे जिनकी उम्र पूरी हो गई, जिनके जाने का टाइम आने लगा, वो जलसों में आगे होते हैं। कसम खुदा की, तुम्हारे चेहरों की मुस्कुराहट देखकर हमारे दिल को इत्मीनान होता है कि हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारी नस्लें, आने वाली नस्लें फिर चलाएंगी, हिंदुस्तान को इस्लाम में मजबूत करेंगी। तुम्हारे दम पे अब इस्लाम है, तुम ही इस्लाम की चप्पला चलाने वाले हो। तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें वो ताकत दी है मेरे प्यारे बच्चों, तो अल्लाह की कसम तुम जो इल्म हासिल कर रहे हो, इस इल्म का जवाब नहीं है, ये यहाँ भी काम आएगा, और जब इंतकाल करके जाओगे तो वहाँ भी काम आएगा। तुम्हारी कब्रें रोशन होंगी, आपकी कब्रें रोशन होंगी। ये आलिम दीन, देखो सुनो, सुनो, अब 15 मिनट से 10-5 मिनट ज़्यादा लग जाओ, सुनो 2-4 बातें लेके जाओ। सुनो, अहले सुन्नत वल जमात के मानने वालों, ये उलमाए किराम हैं। कौन है? जरूरतें इनसे पूरी होती हैं, मसाइल ये पूरे करते हैं, और एतराज़ात भी इन्हीं पर होते हैं, समझे। मस्जिद का इमाम आपका गुलाम नहीं है, मस्जिद का इमाम आपका गुलाम नहीं है, वो मस्जिद का इमाम है। कभी जब घर से मूड खराब होता है, वो अहलिया के भाइयों पर नजर जाती है, तो बिरादरी नस्बती बड़े तगड़े तगड़े होते हैं, तो उससे तो कहने की हिम्मत होती नहीं है। अब मुतवल्ली साहब हों, सदर साहब हों, सेक्रेटरी साहब हों, मेंबर साहब हों, कहाँ चले जाते हैं? मस्जिद। अब देखते क्या कमी है। अच्छा, सूट बोले तो बोली, छलनी भी बोलने लगती है जिसमें 72 छेद। सदर बोले, मुतवल्ली बोले, भाई मैं तुम्हें जगाना चाहता हूँ। एक मेंबर कहता है, अबे जानता नहीं मस्जिद का मेंबर हूँ। क्या कहता है? मैं मस्जिद का, अरे होगा मस्जिद का मेंबर। ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलती है। ये मस्जिद के मेंबर पे खड़े होके बोलते हैं, समझे। ये मस्जिद के मेंबर। आओ चलो, आज सारी इमामों से इस्तीफा लेते हैं, सब 2 इस्तीफा। क्या खानका प्रकार तो पढ़ लेना फजर, पढ़ लेना दुहर, पढ़ लेना निकाह, पढ़वा लेना नमाजें। अरे निकाह ये पढ़ा है, अम्मा अब्बा मर जाए, नमाज ये पढ़ा, बेटा तो बाहर खड़ा था, कपड़े पाक नहीं है, कपड़ों पे। अबे बेवकूफ मालूम था, बाप को मरे हुए 6 घंटे हो गए, नहा लेता, कपड़े बदल लेता, नमाज की तैयारी कर लेता, नमाज जनाजा में शामिल हो जाता, नमाज जनाजा पढ़ लेता। अलग खड़ा हुआ है। इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, वो आपकी जरूरत की हमेशा रहेगी। इसकी भी, इन आवाम की जरूरत ये है, ये नमाजें पढ़ाते हैं, ये नमाजें पढ़ाते हैं, ये मस्जिदों में इमामत करते हैं। कसम खुदा की मदरसे आप चलाते हैं, बगैर आपके मदरसे भी नहीं चल सकते, वो खानकाहें भी नहीं चल सकती, न खानकाहों में उर्स हो सकते। हदत बड़ी कड़वी है, न खानकाहों में उर्स हो सकते और न ये मदरसे चल सकते जब तक अवाम अहले सुन्नत साथ ना दे। मदरसों, खानकाहें, मदरसे 2 ही तो चीजें थी, 2 ही चीजें थी। जब मदरसों में ज़बानें सीधी कर दी जाती थी तो खानकाहों में दिल सीधे कर दिए जाते थे। मुर्शिदों की निगाहें, मुर्शिदों की निगाहें मुरीदी ने के दिल पे रहा करती थी। इसके दिल में क्या है, मुर्शिद की ज़बान पे होता था। जो तुम्हारे दिल की तमन्ना होती थी, अल्लाह माशाल्लाह अब भी नजर वही है। जब दिल पे होती थी अब जेब पे है। क्या कहने, नजर वही है। जब दिल पे होती थी अब जेब पर है, नजर वही है। और मुर्शिद को देखना, अभी हजरत बता रहे थे ना
کہ साहब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार की इयादत के लिए गए तो मेरे पीरो मुर्शिद ताजदार अहले सुन्नत शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म आलम बम्बई में तशरीफ फरमा है, माहिम में। कहाँ 2-3 दिन हुए थे, बोले हमारा फला मुरीद नहीं आया, हमारा फला मुरीद रिक्शा चालक था, क्या करता था, गोंडी में रहता था। गोंडी का इलाका 50-60 साल पहले वाजिब था। तो बोले वो नहीं आया, तो लोगों ने सरकार ये है सरकार वो है, बोले कुछ नहीं है वो, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। अब सरकार मुफ्ती आजम उसके घर गए, रास्ते में कीचड़ थी, हल्का सा पजामा समटा अंदर गए, दरवाजा खटखटाया, वो बोला कौन, बोले मुस्तफा रजा। उसका रास्ता नीचे टांगे ऊपर डर के मारे, ये क्या हुआ। मुर्शिद आ गए, मुर्शिदों का मुर्शिद आ गया, पीरों का पीर आ गया, वलियों का वली आ गया, नूरी मियाँ का नूरे नजर आ गया, नूरी मियाँ का रूहानी बेटा आ गया, खान का चश्मो चिरागे खानदान बरकत का बेटा आ गया। बोले सरकार आप कैसे आए, बोले तुम नहीं आए थे तो हम आ गए। बोले सरकार लोग ये कहते, बोले हम तो नहीं कहते, हाथ पकड़ा और ले गए माहिम। 2 या 3 दिन का सफर था, बम्बई अपने पास रखा, किसे अपने पास रखा, उसकी जरूरत बोले और चलते वक्त उसको एक नजराना पेश किया। बोले आपने 3 दिन रक्षा नहीं चलाया, 2 दिन रक्षा नहीं चलाया, ये पैसे लीजिए, ये पैसे लीजिए। वो थे मुफ्ती आजम, जब मुफ्ती आजम ऐसे थे तब देखिए क्या होता था, मुरीदीन मुतवस्सिलीन उन पर जान निसार किया। मुरीद तो आज भी जान निसार करता है। तो बेटा अभी मुफ्ती साहब बताया था, मैं अर्ज कर रहा था कहने का, तो ये पैसा है, इस पैसे को संभाल कर रखो। अच्छा, अपने मुर्शिदों से मोहब्बत करते हो, करते हो? मैं जवानों से पूछ रहा हूँ, करते हो? तो हमारा पजामा कहाँ फटा हुआ है? हमारा पजामा कहाँ फटा हुआ है? क्या बात है, क्या बात है। हमारा घुटना कहाँ दिख रहा है? अपनी पैंटों को देखो। हमारे असलाफ के कपड़ों पर पैबंद तो थे, फटे हुए नहीं थे। असलाफ के कपड़ों पर पैबंद तो थे, फटे हुए नहीं थे। घुटना दिखता